Shalom. Masuk mahita tu parminggota, adorang sota mulai, asa martangiang mahita di bagasan rohat tabe, martangiang mahita. Amen. Kuriani tuhatta, amanami inanami, sude ruas ni huria HKBP Maranatha Tabun, resort Maranatha Tabun, diganup inganat tabe, di bagasan lasni roha, dohot roha mauliate tu debata, na mangaramoti hita marhahi pason sahat tu minggu sadarion, marningot saluhut nai, dohonota mauliate tu debata, jala horas dihita saluhutna. Kuriani tuhatta marhite goar ni minggu jubilate na marlapatan marolopolop tu debatama sadok tanoon alani tapangiar masuarata mamuji debata tapuk kama parmingguota maredde mahita sian bukwede 565 ayat sada dohot ayat 4. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi porbadia natu mopalangit dohot tanoon. Amen. Marolopolop tu debata maho, ale sandok tanoon, endehon hamuma hamuliaon di goarna, marmulia baen hamu puji-pujianna, dok hamuma madok debata, tung nasokkal do akka pabahenammu, binahen ni hinatibul ni gogom, ikon marsoba tuho akka musum. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan, namadok mauliate dohami tuho, ala di papatarho dohot tuakka si pelebegu, anakmu Tuhan Yesus Kristus, saya sima roham, saya paian ma dihami, rodi pinopar nami barita nauli, jala pararat mai tu saluhut bangso, asa besar sodang ni hasangapom mi, doho diakka na hudul diha holomon, doho na dilinggoman ni hamatean, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede hita sian bukwede nomor 562 ayat sada dohot ayat 2.
patik di minggutta sadarion, ima patik palimahon dohot lapatanna. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo natorasmu, asa martua ho, jalaleleng mangolu di tano na nilehon ni debatam diho, dia do lapatan ni, odo, ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di bana, asa unang lea rohatta mida natorasta, dohot mida akka rajatta, rodiakka na tua-tua, dan jadi parota rimas nasida, ikon patuddo hita, jala ikon holong rohatta tu nasida, sioloa do nasida, jala sisubuto do rohana. Ido sahatna, atong rap mangidogogo mahita tu debata, laho mangulahossa. Ale Tuhan debata, Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Maredde hita sian bukwede nomor 683 ayat sada. Tatopoti madosatta nagodangi tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale debata pargogo naso hatudosan para siroha na sumurung. Aman ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak na dangolon rotu jolo habangsa habadiomi manopoti jala manganggukon dosa nami. Masayot huar sahi hami ho, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pabahenan nami na roai, dakuha holongi hami ho sian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa toddi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami dang doson diri nami hubaik kami, dibaheni tamado rimasanmu jala uhumommu hami, tuhamatean saleleng nileleng nai. Alay na maporus mahami nuaing tuasi ni roham nagodangi. Mangido siyan nasa rohanami. Asesaan ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Si Pangulu hami dohot ala ni guarmu na badiai. Ale Tuhan. Saya si maroham di hami halak na dangolon. Amen. Tabegema hata baga-baga ni debata taringo tuhasesan ni dosatta. Para si roha jala pardenggan basa do Jehova. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahen tuhita hobar tuaka dosatta. Jala dang dibaloson tuhita hobar tuaka hajahatotta. Songon asi ni roha ni ama-ama mida akka anakna. Asi ni roha ni Jehova. Diakka na makabiyari ibana. Asangapon mari debata na digijang. Amen. Maredde hita sian bukwede 110 ayat sada. Astro
Turpuk epistel dihita mingguon, tersurat di Efesus 5, ayat 15 sahat tu ayat 20 sada. Tajahama margati sorin, hamima naparjolo, songonon ma hatani debata, atong manat mahamu mamereng manakasi parulau muna, songon akka namarroha, unang ma songon akka nahurang roha. Parhaseang hamu matiki ay ari hasusan donuaeng. Dibaheni unang magabe maoto hamu alai atusi hamuma manang dia lo moni rohani Tuhani. Unang mamabuk hamu bahenoni anggur ay hamagoan do dibagasani alai goktondi mahamu. Hatahon hamuma sama hamu akaede pesalmen, akaede puji-pujian, dohot ede partodion, edehon jala puji hamuma Tuhani di bagasan rohamuna. Manotong mahamu mandok mauliate, siala saluhut tu debata ama di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Masioloan mahamu sian biar ni rohamuna mida Kristus. Ima sahatna martua do akan atumangihon hatani debata jala naopeopsa. Amen. Marede hita sian bukwede 443 ayat sada. Tuhan Yesus na pernah sanggup berbeda biar ulang dari parguku melunai nasa dosaku nang sai doi. Tahatidak koma porsiaw tay, songon nahina tidak kon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea siaton di porbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, natumaon na bernit, di panguhuman ni silatus, namate terpajal do ibana di hau pinorsilang, natua tubanua toru dung ditanom, namulak mangolu diari patuluhon, namanaik tu surgo, laho hundur tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditod di porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak na umate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amen. Salam, horasma dihita saluhutna, selamat hari Minggu. Tikting namasa dihita di bagasan saminggon, naparjolo, himbauan pemerintah Gubernur Jawa Barat. Menyikapi wabah virus COVID-19, nahatop rarat tusadok portibion, alani,
Hami Parhalado HKBP Maranatha Tambun, Resort Maranatha Tambun, mangidohon asa ganup mahita mangaloi pangidoan ni pamaretata, marhite napatupa isolasi diri di bagas tabe, uhut majaga jarak, dang marpungu-pungu, mamakai masker molo haruar sian jabu, asa hatop sidung panahit pandemi COVID-19 sion. Napaduahon pemutusan mata rantai COVID-19 sesuai peraturan pemerintah Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil terhitung Rabu 29 April 2020 meneruskan pembatasan sosial berskala besar manang PSBB saleleng ni 10 patari masa inkubasi jalaboi di Pagajang alani panahit pandemi COVID-19 sion. Alani parminggota tu minggu tanggal 3 dohot tanggal 10 Mei 2020 hot dope tapatupa di ganup bagas tabe. Margogo mahita jala marsanga ma debata. Songonima tikting namasa dihita di bagasan saminggon. Tuhan Yesus mamasu-masu hita salhutna. Martanyang mahita, ale Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Di Banua Gijak peho Tuhan jonok doho diaka nama juguarmu. Tuhan, di bagasan sadarion ale Tuhan, rohami tuadopamu marsoba madok mauliate tuho disude asidot holong nirham na mangiring-iring manugu-nugu hami Tuhan mangaleo di hami hai pason ni pardagingon nang partodion siatiki nasalpu sahatu sadarion Tuhan mauliate madiho Tuhan dang alani gogo nami ale Tuhan manang alani malonami tungalani asi doho kolong ni roham doi dihami ganup marsada-sada. Alani ale Tuhan tamahami madok maulate tujulum. Ale debata amanami asi maroham nang dihami ale Tuhan. Se sama sude dosa pangalasion nami. Maradopo dongan nami tarlumobi maradopoko Tuhan. Asa boy hami ale Tuhan pasahaton tangiang pangiduan nami ale Tuhan tujulum. Asiro ham ale Tuhan nang dibagasa sadarion. Di parpungan nami dibagas nami marsada-sada ale Tuhan. Ima ale Tuhan lama muji pasangapoko ale Tuhan. Ala soboy dope hami rap ale Tuhan di gereja. Lau marpungo mamuji pasangapoko ale Tuhan. Alai Tuhan dang makurangi di bagasan roha nami. Toktong doho pujion nami, ho pasangapon nami ale Tuhan nang dibagas nami be. Tuhan, asi maroham ale Tuhan, dibotoho do ale Tuhan, namasa di ngulu nami on ale Tuhan. Alani mangido hami tuasi doho kolong ni roham. Ho matoktong na mangiring-iring manugu-nugu hami. Pada oho saluhut ni parmaran nang pardagingon, songoni nang parmaran ni partodion. Di dia ruasmu maringanan. Asia asiroham. Sian namenek sahatu nama tua Tuhan. Upasahata mimatuho di bagasan manugoton. Ho matoktong na mangiring-iring manugu-nugu hami. Asiroham ale Tuhan. Padao hami Tuhan nang sian akka persahiton. Sian virus-virus na sedang merajalela di bangsa dan negara namion. Songoni nang di dunia pe Tuhan. Tuhan, pilih mahami ale Tuhan akka umatmu, asiroham dihami ale Tuhan. Molo tunga alani pabayanan nami ale Tuhan, alani dosa pangalasion nami Tuhan. Marpamuati maroham dihami, asi maroham ale Tuhan. Molo boy hami mangido tujulum, Tuhan, hapus somali Tuhan akka pirus-piruson siap pertibion, asiroham Tuhan. Diaka umat natinopamon. Tarlumobi ma Tuhan di bangsa dohot negara nami onale Tuhan.
Muluboi siap pangiduan nami Tuhan. Angkap ma Tuhan sudia ka pirus-pirus honale Tuhan. Asa boy rap kami musim marpungu di bagasan joromia le Tuhan. Mamuji doho pasang apoko. Tuhan nang di bagasa sadarona le Tuhan pahasa nami do nang pamareta nami le Tuhan bagasa tangamu. Asa hona mangajari nasida. Hona mangaleo di nasida hikmat doho parbinotoan Tuhan. Asa boy ale Tuhan mangatur raya naon ale Tuhan. Asa boy hami damai tentram. Nang di bagasan permasalahan na terjadi Tuhan. Songoni Tuhan nang diaka para dokter dohat para medis Tuhan. Asi marohama le Tuhan pargogoy nasida. Lehon kekuatan yang ekstra. Asa boy nasida le Tuhan pature-ture akadongan namin na bagasan nakaparsahiton. Asirohama le Tuhan nang diakadongan nami pe Tuhan na dibagasa parsahiton. Leo dinasida pakirimon na mangulu. Asa toktong nasida le Tuhan marpangusadea tuho. Toktong nasida makirim do pakko le Tuhan. Yala sahit na ya le Tuhan boy manabah porsiaon na. Marsigatuk tuho le Tuhan. Tuhan asi marohama le Tuhan. Mulutung alani dosa pangalason nami do Tuhan. Di paluaso terjadi Tuhan virus-virus sonro tu portibion. Saya sama Tuhan dosa nami. Ampuni mahami ali Tuhan. Derek kami ali Tuhan ganup marsada-sada nang maksobat julum. Saya si maroham ali Tuhan tangi homaka tangyang nami. Tangyang isude kamejol maciptan mi ali Tuhan. Asi roham ali Tuhan. Unang luasa mi madeli ali Tuhan na alanya kana mason. Alai Tuhan. Omma dalam mula Tuhan lau patugu haporsiaon nami. Asa hutadahami ali Tuhan. Jalalam hatu si hami. Kolan hodo ali Tuhan pargogo na suatu dosan. Kolor kodo ali Tuhan natup mangurupi hami. Kolak kodo ali Tuhan na boy parsigatungan nami di bagasan ngulu nami. Asi maroham ali Tuhan. Nang satokin naip Tuhan na nang bigon nami. Ima Tuhan hatami marhite-hite na posom. Pargugoy manang na posom mali Tuhan lama katahon hatami ali Tuhan. Ajar ya Tuhan na posom ali Tuhan. Asa manangahapen na hinahatahon na li Tuhan. Sian isi ni roham mayali Tuhan lama katahon Tuhan niyak kayo jemaatmu. Songoni manang hami ali Tuhan na manangihon. Pargugoy hami ali Tuhan. Patinggil pinggol nami. Leo di hami pangatusion. Asa waktu si hami hatami ali Tuhan di bagasan ngulunan. Jala pargogoy hami Tuhan. Lau mangulahon. Sude hatami di bagasan ngulunan si ganupari. Tuhan. Songoni mali Tuhan nang dongan nami muluadong ali Tuhan na di bagasan parsahiton. Asiro ham leo dinasida hamalimon. Molo na di bagasan arsak ni roha Tuhan. Leo na li Tuhan penghiburan na siyakoy. Tuhan molo na di bagasan hagaleon, lehon gogo. Molo na di bagasan kesulitan na li Tuhan. Asi maroham surduk ko matangam muna sunba diay lau manolong ali Tuhan nakadungan nami manang saudara-saudara nami. Asi roham dihami ali Tuhan. Tangiang pangiduan namin ali Tuhan. Upasahat kami tujulong marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si paluahan. Mauliate ma Tuhan. Amen. Maredehita nomor 435 ayat sada dohot udutna huhut papungu pelean kantong sada A dohot sada B. Lutang dikit ay nang ditubus Yesus harus sudah bege baik selas rohaku madoki sedang di tinggi do cupang
Jaladameni debatana sumurung sian saluh naroha. Imamang ramoti ate-ate dohot pikiramu nabe di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Amin. Kurian itu hatta dihamu amanami nanami nahina holongan di bagasan goar itu hatta Yesus. Ojahan ni jamita di minggutta sadarion ima songon naung tinotuhon ni iduk ni huriata hagabipi tersurat mai di buku sada kronika 10 mamuka sian ayat 30 sada sahatu ayat 36 sada kronika 10 mamuka sian ayat 30 sada sahatu ayat 36 songonom ma di sidi dok katana ujaha ma dihita laos tapai hukma di bagasan rohatta ganup ikon marlas ni roha ma atong akalangit jala marulupulup tanoon jala pabua-bua hamuma di tonga-tonga niaka perbegu Jehovah do raja marhasak-kasak malauti rodi isina marulupulup ma ladangi rodi nasa na di sini marulupulup ma di sisude akahau ditobak diadupa ni Jehovah enung ngaroibana laho manguhum tanoon madok mauliate mahamu di Jehovah ay nabasa do ibana ay rodi saliling nililing na do asini rohanay jala do kamuma tupahi ma hami alide batani hatuaw nami jala papungu jala palua hami sian akabangso parbegu asahu puji goarmu nabadiai jala martanggulhon puji-pujian mi kami pinuji ma Jehovah di batani Israel sian nasaingan sahat rodi saliling-lilingna jala rimbang soi madok amin jala puji-pujian di Jehovah ima sahat ni turpuki oras madihita akamang dot dihamu akainang kurian itu hatta dihamu amanami do inanami relevat do turpukon mamakulingi hita di pertikian pandemi COVID-19 na sangat mengwabah di sadok pertibion jala menurut akan apistar aka ahli baik sian berbagai negara kirana swadong dope satu jaminan kepastian sadi hari sidung wabah penyakiton. Kurian itu hatta secara negatif disoro COVID-19 do las niro hatta ala memang dang merdiaibar jolma si songgopanna. Namora pe disonggopi do, napogos pe disonggopi do, paradonga pe disonggopi do, nasomardiha-diha pe disonggopi do. Wali kota pe disonggopi do, menteri pe disonggopi do, bahkan masyarakat biasa tungsa guru lomona do. Disoro COVID-19 do las niro hatta, edang bube hita jonok to akadongatta. Dipakai pemerintah ma istilah social distancing. Disoro las niro hatta ala dibatasi ruang gerak sosial marhite stay at home. Adong karantina wilayah, adong karantina diri, adong muste guar lockdown. Gabedang jumpa berohana marulupulup song na pinangidona ditrupukon. Dang jumpa berohana marulupulup ala nunga dibatasi perjumpaan dia ke perpunguan. Nunga moru semangat
Nunga moru padohan lumobi doho makamulatehon. Ala memang dangi pala songon na nihirim be na saut. Dangi pala songon na pinarsita be na tulus. Moru frekuensi memuji debata. Aladang songon na biasa be rumah ibadah gabi pusat pamujio tu debata ala sorimago ala ni COVID-19 na mewaba di partikian sinuengon. Ala ni di hamuna hurian itu hatta ala yang go turpuk di bagasan sadariom madok songo dia pe sorimago ala ni COVID-19 ala yang go turpuk di minggu sadariom madok Babua dang tarsirang jala dang tarsoro hagogoni portibion. Las nirohan yakana forsea tu debata. Dang tarsirang jala dang tar roro hagogoni portibion olop-olop roha mauliate doho puji-pujian tu debata dia kahalak nok takas medai dia kahalak nok takas mernida lumobi maparhatu poton hagogoni debata na mardapot-dapot nabudi pangasahon nibana gabe jalan keluar di setiap berbagai persoalan permasalahan na di hadapanna. Adong sada kepastian, adong sada kebanggaan. Ala dia kana persea tu debata dirajumi do dihaposi do dihapursiai do debata di bagasan ngulu ni kana perseai di sude parsorioni ala parbinoto de debata jalasian pamotoyo ni debataro na masa di saluhut na tinopana. Hurian tu hatta idobat didok dipoda saplima ayat tului dipoda saplima ayat tulu didok manatap manonggor do mata ni Jehovah tulia portibion marnida halak na jahat dohot na denggan marroha. Dada holam marnida hala perjahat doh na dinggam marroha. Alai di Matius 10 ayat 30 didok disi gari obuk saluhutna na diulumuna nunga dibilang Jehovah. Alani di hamuna hurian itu hatta. Di sude parsorion, di sude si taunoni sotong lauro hatta molo tadu pi parsorion naung diuhum debata hita. Sotong lao toro hatam molo ta adopi parsorion nang madao debata sian ganup nguluta marsada-sada alai halak na targoar na marpakirimon ikom mampu do hita kamando tamwakainang aka parsorioni boy doi tu padoi gabi media manang alas sabing na dipakai debata sebatas menguji kemampuan sebatas menguji kesetiaan, menguji haporsiaun ni jolmei tu debata. Alani ido Paulus mardok di sada Korintus 10 ayat 10 taringot tu si taononi. Ido di si songonon hola pangujunan napatu di jolma do naung mangonai tu hamu. Haposa do debata dang luason na hamu ujunan na lobi sian gogomuna. Ibana parohon pangujunani laos ibana do mabahin hapatianna asa tertauk kamu lapatan nak kamang do tamwak kenang lebih mengatusi do debata di jolmai daripada jolmai sendiri mengatusi namasa di bagasan nguluna manang bodo hono di hamua manami do inanami songon sahala persiajar ikut diuju guruna do hatauan ni murid nai asa dinyatakan lulus. Jadi apa dua hon dakia guru mabain soal ujian sian materi nasoha dipelajari. Songonido nang si taunoni masa sian aka nokia masa jala malum sian aka nokia malum. Persoalan di hamuna hurian itu hatta setiap ujian yang kita hadapi kita harus menjawab dengan benar supaya kita menang. Kalau tidak, kita akan tetap menjadi pribadi yang kalah, yang tidak pernah memahami kehendak Bapa. Alani di hamua manami do inanami di bagasan goar itu hatta Yesus. Borhat sian goar ni minggu. Molo minggutan namar goar sadarion ima minggu jubulate
Nomor 8 marulupuluk tu debatama sadok tanoon. Terpujilah Allah, dialah Raja dan Tuhan semesta alam. Kurian itu hatta dihamu amanami doh inanami. Molo mangihuton sada kronika sa plonom. Dung tajaha dung tabigi nakin. Hujaha hokami ayati. Gabe jupama suku-sukun. Suku-sukuni hiradia do na melatar belakangi las nirohani bangsa Israel songon na dia 30 sadai. Olopolok na songo dia do nagabi olopolok na sumurung di ayat 32 do ayat 33 na nialaman ni bangsoi jala roha manang pabahenan na songo dia do naung nialaman ni bangsoi sehingga ikom madok maulihati nasida songon ayat 34. Jalan na perpuji di hamu hurian itu hatta di ayat 35 dot ayat 36 didok disi pasahat memuji gowarni debata. Iman nagabe suku-sukun jalan nagabe ikon nalusatta marhite turpuk di mingguta sadarion. Alani di hamu amanami nanami mangihutop pak debisuk di pada narobi las ni roha olopolok roha mauliate doho pamujion ni Raja Daud itu nama asa di sada kronikaon dada hola di ayat 30 sada satu ayat 36 alai di sada kronika sa plonom mamuka sian ayat ualupe nunga tarida olopolok pamujioni si Raja Daud jala diene doi sian pesalmen Daud ima pesalmen 150, do pesalmen 100 opa plonom ayat sada ayat 47 satu ayat 48. Hurian itu hatta dia muamanami do inanami isini pamujion di si Daud marharorowat doi sian kenyataan nyalamanna doho debata. Debata mangaramoti laos debata mangalehon huta inganan tunasida tuopuni nasida ima huta kanan. Huta kanan inganan inasida membina persekutuan secara keluarga sekaligus membina persekutuan ibadah songon bangsa ni debata. Siang sudena nyalaman ni si Daud doh debata. Ido patubu panid dagion ubah dido ibana kamang do tambakenang di bagasat trupukon. Dia mengaku atas pengalaman dia bersama Allah. Sehingga dia mengatakan Jehovah do Raja sasitong da dihamu amanami do inanami adong do waso ni Raja Daud madok ibana do raja pada saati alai dang adong hata sakababa na madok ibana raja sogad daholan de batasa diri do ibana raja di bagasan nguluna dihamuna hurian itu hatta ditiki habuangan Babel bangsa Israel gudang dua ke raja namangwarho dirina raja Raja naikon di Soba, Raja naikon si Sobuton, Raja naikon si Oloan, bahkan Raja naikon patuh dan taat tu perintahna. Masa doi ditikih rajaon ni Raja Nebukadnezar, masa doi ditikih rajaon ni Raja Belsasar, doho Raja Darius, naikon di Soba songon namasa tu si Daniel, rab doho tuluhala donganna, molodang olo marsoba. Gabe didabu tuliang pamurunan. Kurian itu hatta amanami nanami pangalaho odo na pinisang ni Raja Daud mabadi do ibana Jehovah do Raja lapatanna kamang do tamwakenang dang tu jolma pemerintahan ni hamuleoni pasahato puji-pujion jaladang jolma pemerintahan ni hamuleoni nagabi hasahatan nyaka lasmiroha ala itu dia bata Jehovah silihon kesempatan itu hasahatan ni puji-pujian ni. Ini merupakan satu catatan yang paling berharga bagi kita. Karena banyak orang di semua keberhasilannya bukan nama Tuhan yang dimuliakan. Tetapi kadang justru di tengah-tengah kesuksesan itu dia merasa membanggakan diri. Kesuksesan adalah bagian daripada keseriusannya. Sehingga dirinya yang dibanggakan. Alayangku Raja Daud di bagasat trupukon mamisang. Termasuk Raja Nebukadnezar, Belsasar, Darius. Idok di bagasat trupukon asa unang.
Jolma nanapuna pemerintahani neko si pujion. Alai debata si lehon. Partikian si lehon gogo. Idu nagabe si pujion yakka jolma na porsia di bagasan Tuhani. Nuaing kurian itu hatam molo didok raja daud debata jahubadu raja. Ahado na membedakan doho raja na adong di partikiani. Molo didok raja daud jahubadu raja tindakan ahado naboy di bereng. Jala hal-hal dia do naboy dialami bangsa Israel na puna raja itu debata. Alanido dia itu pelopat diinventarisasi ma habasau ni debata. Habasau ni debata dia itu tulupati na perjolo didok akamando tamwakenang. Habasau ni debata jahuba do nagabe ukuran ni nadinggan. Dang habasaon ni jolma naboy di patupa. Nah tapi jolma mengukur habasau ni hinorhon ya kapabahenan. Alayang go debata madok akamando tamwakenang di bagasa trupukon. Habasau ni debata jahuba do nagabe ukuran ni nadinggan. Dari dia di bagasa trupukon. Habasau ni debata menjamin keamanan. Habasau na pinasat ni debata tu na tinopanai maret de dadahola jolma. Alay dohot akan na tinopana asing. Marha dingganon, marha daulaton, mardame-dame memuji pasangan goar ni Tuhani. Bodi tabereng akamang do tambakenang di Markus 10:11. Paduahon habasau ni debata jahuba do mangaturhon hadingganon. Mangaturhon na tinopai perdalanan ni sude pertibion. So natabereng diulaon sa plopat 17. Pola gabi boy langit tano laut doho pangisina tokba dohot hau marolopolop doho marlas niroha. Na parpudia kamando tamwakenang habasau ni debata dang sangobas. Habasau ni debata dang pura-pura. Songon habasau ni hajol maon. Pasiki pasorin tergantung tunadi roha moladong rupani si jalos siadongan bodo muba habasauni aledong taruli iba dinapinarsita ni rohai boy mose do muse habasauni alayang go habasauni di bata didok di bagasa trupukon habasauni di bata dang sangobas dang hola tu siabarham dang hola ditiki mangalian tano kanan tuopun inasida dihabuang Babel pe tongdo tarida habasau ni debata Jehovah di naposona alanido gabe dipuji bangsa Israel Jehovah debata jala diolupop bangsoi muse marhite padohan amen ay juppa ma dinasida pangiduan dinasida di bagasan Tuhani jalai makamang do tamwakenang godang mula-mula ni olop-olop. Suang songoni roha mauleate. Nang godang mula-mula di pamujio ni debata di bangsoi. Kurian itu hatta di hamu manami do inanami. Ahado nagabe pesan teologis. Ahado nagabe refleksi. Nanaing siya hunotta. Songo dia do turpuko mamakulingi hita. Di hasusan na taadopi lumobi di partikian sinuengon. Kurian itu hatta pesal mendaud na disada kronika on bodo do honon termasuk tu pesalmen imperatif bahasa hudok ala memang disada kronika on adong himbauan adong ajakan sebab rangkaian sejarah perjalanan bersama Tuhan ido na melatar belakangi bangsa Israel marulup-ulup. Ido na melatar belakangi bangsa Israel sehingga mengucap syukur songon dia tulupati. Dohot memuji goar ni debata. Lumobi dohot mangidu si pangiduan di bangsoi di bagasan tangyangna. Alani di hamuna hurian itu hatta. Di bagasat trupukon hasok kalon na pinatupan ni debata tu bangsona. Gumudang doi mabay bangsoi madok mauleate tu debata. Di ayat 24 madok mauliati mahamudi Jehovah ay pardinggan basa do ibana ay rodi saleleng nileleng na doa sinirohana terbukti sepanjang perjalanan di Babel madopang akamusu di Mesir
dakya so de bata patuduhon holong ni rohana tu bangsa Israel. Bahkan siang tangan ni raja Nagogoi, siang tangan ni raja Nebukadnesar, dia dihot de batado bangso na hinaholongan nain. Alani dihamuna hurian itu hatta. Perlu kita garis bawahi. Sasitong na haluaw ni bangsa Israel sian habuang nga Babel. Maluakan apistar madok se mata-mata dui dileo de bata. Manangadong istilah kelepasan umat Israel adalah non kompromi. Sudebor hasian holong ni rohani de bata. Molo tabereng di Psalm 107 ayat 1 ayat 3 ayat 17 1 ayat 22 gambaran kasih Allah kepada umatnya melebihi kasih seorang ibu kepada anaknya. Mulai di bahasa Batak di dok akamang dot tamwa kenang tung surape adong inaina naolo makalupahon anak kon tinubuhonna yang go de bata dang terlupa hossa jolma natinok panai. Ido ubay di leon anak na nasasadai asaibana manggatiho kita mangai buran idosai dungia kamandot tamwa kainang diai mahita gabe anak haholongan na alani turpukon mangalion sare kepastian dihita saluhut na kamandot tamwa kainang parjolo habasau ni debata hot doi saliling ni lelegna. Molo di Psalm 130 sia didok disi songo tukang jahit do Tuhani di jolma natinok panai. Nama jahit baju pas menurut ukuran. Dangadong nasitak, dangadong na longgar, dangadong na lobi, jala, dangadong na sopik. Alani i holat to debatado si pujio. Napadua hona kamando tamwa kenang. Ala debata perholong do Tuhani, jalada do holan bersifat kasih, alai holong do hakikatna, takas do itabereng di Yohanes 3 ayat 10 ayat songono do holong do rohani debata tu portibion, pola do di leon anak na sasadai, asa taruli di bagasan, hanguluan, hasonangan, dohot las niroha. Jala marudut doi. Molo tauji tabereng akamang di Filipi 2 ayat 1 ayat 2 lui objektivitas ni holong ni rohani debata di Filipi 2 ayat 1 ayat 2 lui didok disi di rumari do dirina di solukor rupa ni hatoban jalagabe pangulo de ibana sahatu namate alani i hurian itu hatta dangadong keraguan mengimani dan mengalami debata di saluhut di perdalanan di ngolutta. Songo dia pe situasi kondisi, iko kita do na mengkondisikan situasi, dan situasi na mengkondisikan kita. Odo pengharapan, jala disoddo ikon manat, disoddo hita patujulohon bisuk nasian Tuhani. Molotado pinuang secara mengglobal pandemi COVID-19, dibatasi pertemuan ibadah dialihkan sian bagas joro gabe tujabu, dan gabe hurang permingguani. Dan gabe libur, dan gabe lockdown pamujiot tu debata. Demi memutuskan wabah COVID-19, rikot mengulawan protokol kesehatan. Rikot do kamang do tamwa kenang safety first. Rikot do na mengutamakan keselamatan. Alai di samping ni safety first. Rikot do tong God first, yaitu mengutamakan Tuhan. Odo ciri utama ni halak Kristen. Selalu memuji Tuhan dan bersyukur. Sebagai bentuk ekspresi bersama dengan Tuhan dalam perjalanan hidup. Bersyukur adalah ibadah na efektif, na bermanfaat dan berguna di zamanon. Songon na panginona di bagasan trupukon. Madok mauliate bersyukur. Akamang do tamwa kenang molo de masif madok. Hidup ini adalah hadiah yang harus disyukuri dengan apa adanya. Bukan ada apanya. Karena harus disyukuri. Sebenarnya banyak yang mau kita harus syukuri. Bahkan Henger sahalak filsuf Yunani madok. Ketika kita lahir sebenarnya kita sudah terlampau tua untuk meninggal. Karena dosa kita tidak punya hak lagi untuk hidup. Sebab banyak orang ketika masih bayi, ketika masih remaja, ketika masih pemuda atau baru nikah sudah meninggal. Padahal kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Bukankah itu sebuah hadiah yang besar yang harus disyukuri?
Alani di hamu manami do inanami. Songon perpudi di bagasan trupukon. Ada 4 alasan mengapa orang percaya harus selalu mengucap syukur. Seperti yang dikatakan dalam Nats pada hari ini. Pertama, mengucap syukur adalah sikap yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Boleh tabering desada Petrus 5 ayat lalu. Kedua, mengucap syukur adalah pertanda bahwa Roh Kudus ada dalam hati kita di Efesus 5. Ketiga, mengucap syukur adalah ciri dari kehidupan orang yang beriman. Boleh tabering di Lukas 10 ayat 5 ayat 10 sia. Terakhir, mengucap syukur bukan dipengaruhi oleh perasaan hati, tetapi merupakan pilihan. Alani dihamun hurian itu hatta mengucap syukur madop mauliate sering doi diwarnai keadaan. Mungkin karena ekonomi belum mapan, situasi tidak mendukung, penderitaan silih berganti mewarnai, wabah virus yang mematikan. Tetapi bagi orang yang percaya, yang tidak dimiliki siapa-siapa, mengucap syukur adalah pilihan. Sama dengan seperti yang dialami Habakuk. Habakuk mengalami pohon arah masih belum berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Habakuk mengalami suasana di mana pohon zaitun mengecewakan. Ladang tidak menghasilkan. Kambing domba terhalau. Lembu sapi tidak ada dalam kandang alias kosong. Tetapi Habakuk menulis satu hal. Namun aku bersyukur dan beria-ria. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Istilah pandemi COVID-19 dengan kebebasan berbuat baik, berdonasi, menuruti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah dan gereja. Asahatop wabah viruson bolong sian portibion. Alania kamando tamwa kenang roha tani debata manosoi hita. Asa manotong roha na marulupulup mamuji lumabi dohop makamulatehon saluhu denggan bahasa ni debata. Nah sahatu hita jalan mungkin tetap berkesinambungan sahatu ujung ni nguluta. Amin martangiang mahita. Mauliate marohanami diho ale debata Jehovah Tuhan nami. Nama nuarahon hasitongan hati goran marhiti hatam naung sahat tu persauran nami rap dohoto di minggu nami sadarion. Ali Tuhan boydo muba, boydo mose, boydo marsangga-sangga pamujioni roha mauliatei di ngulu nami marado pokok. Ali marhiti hatam na pay ngotok kami paboa dang portibion ukuran nilas ni roha. Dia kana makaposi dok na makaporsaiho. Alai ukuran las ni rohai. Imala manotok ko Tuhan. Mara sini roha. Mardenggat basa. Marhitia sini roha na pinasahakmu. Lumobi mayali Tuhan. Marhita ng roho manubus dosa nami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Ima apul-apul. Ima makodjar roha nami. Asa totong marulup-ulup pami. Natapedangi pala li Tuhan. Berpihak situasyon. Natapae dangi pala takas bui kebebasanino aing hinorhon ni penyakit wabah virus corona na mewabah di partikian sinuaingon. Alay songon pengakuan panidangion ni naposom si Daud. Pabua dihodo saluhut las niroha ni ibana. Alani i bulus do takas do parsorioni di pasahat tuho. Alahoro debatani bangsa Israeli, debatana manotong, debata na mga tusi, na mga lusi, lumubi dohot na mga leo nakalas niroha, di bagasan ngulu ni bangsoy. Ali Tuhan, pupasahat tami marhiti tangiang namion. Asahoma na mga liagugo, asahoma na totong manuaton roha pamujion ulupulup di bagasan ngulu nami. Alahuboto hami ali Tuhan, ukuran ulupulupi, dada ikon saikon diakalas ni roha. Alay bodo marhiti akana masaon marulupulup totong akana porsia di bagasakko. Alahu boto hami sian pamoto yong muro na masaon jala marhaujunga diali Tuhan marhiti hagugon na siyakko. Pasu-pasu maruas ni huriam di sadok portibion. Pasu-pasu manang ruas ni huriam secara khusus
na dong di HGBP Maranatatabun mulai sedadana na magudang sahat tunas sa ormatua komana pasikopol ni roha di bagasan ganuk ngulu nami sesama dosa nami asatamahami hasahatan di pasu-pasum di bagasan Kristus Yesus jalo matang yang nami mau leati mahu pasahat kami Tuhan. Amin. Kurian itu hatta marede mahitasian buket di HGBP nomor 510 sia ayat sada laos papungupelean ode bata tunglongang do rohaku. Tatangnya koma pilihan nata papungon tuaro pani debata martangi yang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang hodo haroroan di saluhut si leo nadinggan dohok nasau libasa na mauliutus. Kupasatami masian na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabe uap na hucus di zulum pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulon harajaum di tonga-tonga ni huriam dohot di pertibion. Buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutat dahami godang ni sileo-leomi tuhami asalam gerigir hami madok moleate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alea manami na di Banua Gijang sa pinorobadia magwarmu. Sa Roma harajaomu, sa saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sedarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasadame, jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan debata, di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu, di sodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu, sai di dopakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu, jala di pasaurhom madamena tutod di munabe amin. Shalom, Horas Madihita. Selamat hari Minggu Madihita saluhutna.
Salam. Shalom Amang Inang, kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. KBP Maranatha Tambun Di rumah saja. Haparironi gogdiro haki ho haposaki hutiop tok tong lamar gogo au di bain ho tiki jupanga di hagogo tani nanggalu bang pe ganggu rohaki ho haposaki hutiop tok tong lamar gogo au di bai ho songon lali habang macai timbo maninggal hon sude sidang olaki holan ho Tuhan pasabam rohaki dadana sotar bain ho Gokdiro haki ho haposaki putih ototo lamar gogo au di bain ho songon lali habang macai timbo maninggal hon sude akasidang olaki